अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए आज एक ऐसा अमल जो अल्लाह पाक के एक नबी अलैहिस्सलाम का बताया हुआ बहुत ही ख़ास तरीन अमल है। और ये वो कौन से नबी थे कि जिन्होंने ये इसमें आज़म बताया, जिन्होंने ये वजीफ़ा बताया जिसके करने से अल्लाह तबारक व ताला आपके घर को दौलत से भर देगा। बहुत आसान सी छोटी सी तस्बीह है। जिस बहन भाई ने भी इस अमल को किया है, अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें बेरोज़गारी से बेहतरीन रोज़गार अता फरमाया है, क्योंकि ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ वही कर सकते हैं जिनको मुकम्मल कामल यकीन होता है। और मुकम्मल यकीन के साथ जो इस अमल को करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उन्हें ढेरों ढेर सवाब और अजर अता फरमा देता है। इस अमल के करने के बाद अगर कोई शख्स हज़ारों मांगता है उसे हज़ार मिलते हैं, लाखों मांगता है उसे लाखों अता किए जाते हैं, करोड़ों मांगता है उसे करोड़ों अता किए जाते हैं, अरबों और खरबों मांगता है तो उसे इतने ही अता किए जाते हैं। बस मांगने का तरीका और सलीका आना चाहिए। जो कि बेरोज़गार हैं, जिनका अपना घर नहीं है, अल्लाह तबारक व ताला इस अमल की बरकत से उनको अच्छा रोज़गार भी अता फरमाता है और अपना घर कारोबार भी अता फरमाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि वज़ाइफ को नहीं मानते, कहते हैं अल्लाह पाक के नामों में या कुरान पाक की आयतों में बरक़ात नहीं होती हैं। तो नाऊज़ु बिल्लाह ऐसे लोगों के लिए हम बस दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह तबारक व ताला ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। तो आप लोग ज़रूर इस अमाल को किया करें। इंशाअल्लाह बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जिनको फ़वाइद हासिल हुए हैं, और वो ऐसे बहन भाई हैं जिनको हमने अपनी आंखों से देखा है। आप लोगों के भी इर्द गिर्द ऐसे लोग पाए जाते होंगे। तो जो कि वो वज़ाइफ जो कुरानी होते हैं या रूहानी होते हैं या इसके अलावा अल्लाह तबारक व ताला के औलिया इकराम से, अंबिया इकराम से माखूज़ होते हैं, उनकी बरक़ात के तो क्या ही कहने। ये अल्लाह तबारक व ताला के अंबिया इकराम का एक ऐसा अमल है कि जिसके करने से आपकी हर हाजत, हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो आज का ये ख़ास अमल आपके साथ में शेयर करूंगी। उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करती हूं जो अभी अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले और बाआसानी पहुँच सके। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है, जो बंदा मुझ पर एक बार दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है। लिहाजा आप भी कसरत के साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़िए। वजीफ़ा जानने के लिए हमारी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। अल्लाह पाक के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक कौम पर से गुजर हुआ। आपने देखा बहुत ही तंग दस्त थे, बहुत ही ऐसी हालत में थे कि उनका कोई पुरसाने हाल न था और बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार थे। और वो कहते कि हमें हर वक्त कोई ना कोई परेशानी है, मुश्किलों में घिरे हुए हैं और इसके अलावा अपना नसीब बदलना चाहते हैं, अपनी हाजात को पूरा करवाना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमें बेशुमार रिज़्क़े हलाल अता फरमा दे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों में से एक ऐसा शख्स आया जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ और वजीफ़े की अपील की कि मुझे ऐसी दुआ बताई जाए कि जिसके करने से मेरे रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाए, जिसके करने से मेरे रिज़्क़ में इजाफ़ा होने के साथ मेरी घबराहट ख़त्म हो जाए, मेरी मुश्किलें हल हो जाएं, मेरी परेशानियां ख़त्म हो जाएं, मेरे पर से कर्जा उतर जाए। कर्जे के बोझ तले मैं इस कदर दब चुका हूँ कि मेरा कर्जे का ये बोझ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। लिहाजा मुझे कोई अमल की बताइए और मेरे लिए भी दुआ भी कीजिए। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पारा 20 सूरतुल क़सस की आयत नंबर 32 या 33 जो है वो जिक्र की और उसके बाद आपने ये वजीफ़ा बताया। कुरान पाक की आयत मुबारक आपने पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پھر سے سن لیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. انہوں نے یہ آیت تلاوت کی اور اس شخص سے فرمایا کہ روزانہ صبح ایک تسبیح اور روزانہ شام کو ایک تسبیح اس آیت کریمہ کی پڑھ لیا کرو. اول آخر کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ جانتے ہیں درود پاک سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو کوئی دعاؤں کے اول اور آخر میں درود پاک پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر دعا، ہر حاجت کو بن مانگے پورا کر دیتا ہے. پھر وہ جیسے ہی کوئی بھی حاجت مانگتا ہے اس کی وہ حاجت قبول ہو جاتی ہے. تو جب آپ وظیفہ کریں تو اول آخر درود پاک پڑھیں، اور وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا ہے. اے میرے مولا، اے میرے مالک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں کہ جنہوں نے یہ دعا بتائی، ان کے صدقے میں، ان کے وسیلے میں میرے مولا میری تمام پریشانیوں کو دور کر دے، میرے تمام مسائل کو حل کر دے، میرے رزق میں اضافہ عطا فرما، میں قرض کے بوجھ تلے دبا ہوں، اے میرے مولا مجھے قرض کے بوجھ تلے سے نکال دے. تو آپ اس طرح سے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر مانگیے، سجدہ ریز ہو جائیے. صبح اور شام، فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد، دونوں وقت آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ برکات ہی برکات آپ کو حاصل ہوں گی. تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے. میرے جن بہن بھائیوں نے جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروایا ہے، چند بہن بھائیوں کا نام میں دعا میں شامل کیے دیتی ہوں. میری ایک بہن ہے شبینہ شہناز اور شابین ہیں، اس کے علاوہ چاندار ہیں، عزیز طارق ہیں، نوری مرزا ہیں، اور شاہوار اختر ہیں، محمد شاہین ہیں، افشیہ بیگم ہیں، احمد خان ہیں، مریم ہیں، اور عائشہ راجپوت ہیں، نسیم اختر ہیں، تبریز پرویز ہیں، اس کے علاوہ انجم ندا ہیں، اور عثمان جٹ ہیں، زرینہ بی بی ہیں، جنہوں نے دعا میں حصہ لیا اور ساتھ میں درود پاک پیش کیا اور سورہ اخلاص وغیرہ. اللہ پاک آپ کو اور آپ کے بچوں کو صحت عطا فرمائے، آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. راشد محمود ہیں، عرفان خان ہیں، آپ نے درود پاک پیش کیا. اس کے علاوہ دعا رانا ہیں، اور احمد منیر ہیں، ملک ہیں، اور آصف ہیں. اس کے علاوہ بی بی ہاجرہ ہیں، تبسم مجید ہیں، اور اس کے علاوہ ظہیر احمد ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا. حافظ ناظم رشید ہیں، اور اس کے علاوہ میاں عامر ہیں، اور بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے. اللہ پاک آپ سب کی تمام دعاؤں حاجتوں کو قبول کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. فی امان اللہ.